دونك حسين ازول فلاك غزول مسخلف. تنمرتي كيمي يتقبلت يعني قريب ثورة شهر دوزكن من النفس وي. قارب من النفس ناض النصف من النفس وزقين لان ياكل. واي داكو شهر دوزكن شهر النفس وي. ملي اللي غدا يديك يعني كرا تجميلت تنمرتي ميرسي بوكو تنمرت يمي تقبلت يعني اللي غيديك durant le stage professionnel et personnel aussi. C'est une simple initiative du San Souri. Ouvrir أكسقسير. وي. أي تفكر يسقسيين. أمزوارو من هو حسين قاسمي. غالو استقسي حسين كي تتولد قليل ذاكي شحال فيا ثورة الصوت. لولا غادي الجزائر غاريغ ديال الجزائر غادي لقيتيها في جورناليزم على الجي من بعد نروح غادا نونسي خدمة اون ليسونس هيستوار دو كومونيكاسيون من بعد نروح نيس خدمة اون ميتريز اون كومونيكاسيون بعد خدمة ماستر دو كومونيكاسيون بعد نروح لكندا خدمة 2 années دو بوست دوك ديالنا ولا خدمة الدكتوراه ديالي في فرنسا كومونيكاسيون توجور مازالو تفكر على ثورة إما لا زريت وين ثاني سميس لكندا من ذاك حسن موسى حاطين كيروح على وينزر روح على وكسير روح على لونتاريو انت هذه يفساو نقله انت هذه مونريال فوالا بعد 2013 on s'est lancé avec des amis نخدم شوف le portail vidéo من بعد شوف نروح دار المغاربيه فوالا مازال ثورة اقليم ديال المغاربيه. يعطيك الصحة حسين. امشي يتخدمت يتقدشت ذاكي ديال المغاربيه يعني دازت الصباح وي امشي يعني يتقدشت امشي تبريباريت يوارو خدم ليميسيون تاذيانت يوارو خدم ذاكي باسكو ماشي ياكل ملي تيليفزيون نظن عندها صايغ اون ايكيب مقرونيك تاكينيك بروفيسيونيل فوالا ذاكي وحدي باسكو نتواليض يعني نتواليض شاك جور هاد بوضو الى ديجا ونزرر هاد السوجي دونك زعما ميم با تسول لي زانفيتي سنتينا زمر ذاك لي زامي وكذا كسن مليح حتى سرتي وكذا وجدنا انا نيمبورت كال سوجي وذاك انت كان سعيت الثقه ضريب بلي فوالا ضريب يزمر الحاله ديك شمنيه ديك فوالا ضرب شي باغ اكزومبل الناس خلاف ضريب نيمبورت كال سوجي ساكيت زمر تيلي باسكو شحال كذا سرتي في لي ميليتون في لي لانويه زمرنا Et surtout, il y a un sujet, une émission thématique, un sujet qui est précis. C'était un donc, du coup, il a la réunion, le meeting de rédaction, il est à 13h30. Parfois, il fait enfin, parfois à 3. Donc, à 3, il a يطول شويه الحال il a توجد les invités كاش نتصور سي با ايفيدون تنتفضك وقاد تبغيض دونك جينيرالمون هاد الغليظ ديال الله غالب اين توفيض. Ah d'accord. Et voilà, c'est pour ça, parfois même il y a des gens et des touralines parce que peut-être ils sont juste parce que la rachid nous mais parce que juste parce qu'il est proche, juste à côté. Parce que vous arrivez بلي غادي يروح دي قراره زمير غاره ونتصوض غاره باسكو كذا خدام دفع في 4 ولا داك يعني لي زامبيراتيف كي تشيلين. Voilà, donc après une fois c'est les invités, après il faut réfléchir au support. Il y a de la télé, il y a de l'émission, les soundbites, les déclarations, les ministres, les manifestations, il faut préparer les images. Et donc, on a dit que c'est le وقت اللي كيكشتيني. Et des fois, on n'a même pas le temps يكشتيني. تساوي طاس الوقت. Voilà, وتساوي الوقت يكشتينا تعرض على sujet. Donc, des fois, on a même en pleine émission, on a les sondages, les infos, les idées, parce que c'est à le وقت. Donc, c'est vraiment serré. Justement, c'est cette remarque. Et Israël personnellement pendant tout le قريب شهر دوزين امشي يعني تواليت امشي المغربيه تزمر ها يعني اتحسن شويه اخذ ديم الجورناليست امشي تواليت باللي cette chaîne pourrait apporter un plus et rectifier
justement, je ne sais pas, يعني صياغ الزات. زمر parce que le plus important c'est que il a خالد واحد l'organisation. Il a كيما دينا une newsroom, il a le rédacteur en chef, il y a le chef d'édition, il y a l'adjoint du chef d'édition, il y a le responsable de l'édition, il y a le journaliste, il y a l'assistant Inès, il y a le producteur وين يخدم الكونducteur. نشتاق كل شيء تنورنا نكون قالت والي جمال يساعد البرودكتور وقيلا سي لو سول يساعد البرودكتور يعني يخدم نيز شاك جور. سي شعبان. ايه سي شعبان باغ اكزومبل. Ouais. اي ثورا كي كونس مولا شعبان كيخدم نيز خدم برودكتور جمال وان بلوس خدم على ليميسيون ينون كيني. D'accord. دونك سي تري سيري. اي وزميرا تفضل نشتاقي دون اون اوتر تيلي سي جوست امبوسيبل. ان بروغرام يامون جمال الدين يسمحوا لنا شحال نمدن. Je suis sûr que le cas de France 5 dans n'importe quelle chaîne de télévision نظن ضاف خدم لنا 10 الغاشي سفير. Ouais. C'est comme ça, c'est pas je n'invente rien. C'est-à-dire la chaîne où الحقيقة راه عاد يعني Non, c'est une chaîne un militante niveau, qui nous en a oui, مدن. un niveau de professionnalisme أكني خدمت تدون شويه هاد تما كاين لا هي 3 ans تسقي مشي طوح شي طوح نسترمي ولكن جوستومون نوضا كاكي او موان ديال شاك ليميسيون تاع يوان تاع سين تاع ثلاثه كيخدم نديز مع وين نمد نذين لي سوبور خون اون بليس تيلي شي طوح لورغانيزاسيون دون لو سونس دو لا بروغراماسيون اوسي زعما راه كل بوس تيلي ليميسيون في 4 شاك جور الى شاك جور 5 لي زانفيتي 4 5 تستحقوا ديال نابورت كال جورناليست اللي يخدم عندك التلفزيون نظن ديال tu ne peux pas شي نمشي تخدم كومون مي المغربيه لو في تخدم ني الشروق ني النهار ني ولاش عشان زعما تخدم هكاكي chaque jour 7 les émissions شحال اللي قلنا نون ديريكت et chaque émission c'est un minimum 4 les invités et après il faut trouver les invités qui مثلا donc ثورا كي en ce moment il a غادي يخدم dans ce sens même هذولين وذماون جديد ناذرين مي وكنا ذيلين وذماون جديد الا قلت لي لا ريشيرش الا قاد لي وناثني نادي اسا كيكونوا ساعه واقي تنادينا كاكي مثلا سي كي nous connaît c'est des amis sur les réseaux ما نروح على ريبوبليك je découvre des gens استنيض يا ولدي اسكو سا تانتيغيس تروح هذا تواليض يهضر بيان والو تواليض ديالو يخدم ديال الستاتيو العالي دون لو سونس الحراك دون لو سونس tu vois l'union l'Algérie l'unité la silmia donc استنيض فوالا اسكو سا تانتيغيس فوالا دونك كل واحد ديما كيكون تيخدم وي ياك لي زيتاب ديك الشيء لازم تخدم داكور اي سي فري كو سي دور ما بارفوا ما تصور تخمم مع لي انفيتي وي c'est vrai je suis entièrement d'accord avec toi d'ailleurs dans mon rapport c'est un point que j'ai soulevé et je pense même faire un message faire un rapport pour le responsable de la chaîne sur cette question de l'organisation au niveau de la chaîne et au niveau justement de cette difficulté à faire tout. Le journaliste à faire tout en un laps de temps et attendre tout le temps toujours attendre la réunion pour avoir connaissance des sujets à traiter. Et parfois j'ai vu jusqu'à 3h, 3h15 la réunion elle se termine. Après donc moi j'ai ciblé ce point faible là. Dans mon rapport que j'ai commencé à rédiger et je vais faire des propositions. Je vais le soumettre au responsable de la chaîne et je vais faire une proposition à la kulli hal. Il y a ça. Il y a aussi la réception des invités. Oui. Elle ne se fait pas, pour moi, elle ne se fait pas dans un cadre professionnel. Pas du tout. Parce que كيف نكون تخدم. Voilà, parce que شينا تزال باقي pour justement finir ton travail راك تبغى لي زانفيتي الا خاطر دير تابورت الا خاطر تفقد القهوه اش لي تابورت القهوه دي فوا غادي تشمن تزين les bureaux. Parfois il a besoin des papiers, il a besoin d'articles et tout imprimés. Donc encore ديما كيكون تخدم. D'accord. C'est pour ça que c'est dur. C'est بعد تعيط parce que bon يمذن انه وصلنا راه سي نورمال même بالك هات ويا يخدم من الادمينستراسيون يفساون بون زران بلي لا تفانت لي زيميسيون سي تو
C'est tout. Ouais, Voilà, ouais. font les émissions, les Là, débats. les émissions, les débats, Voilà, l'année Nfgaouen, ça va. ça va. Mais après, derrière, quand on a c'est vraiment. C'est dur, surtout مع الفريق الواحد شاكاكي. Moi, j'ai eu le compte là كاكي 2 semaines كي نكاكل جمال سنة les émissions. Jamal, parfois, les sujets, c'est pas le même sujet à Menkini. Jamal, Oui. généralement, il est déjà l'altronisme, déjà il a son sujet dans sa tête. Ouais. Et donc, je dois travailler sur les deux sujets. Des fois, l'émission, je suis en train d'envoyer les Uber. Même les Uber, je connais. Ou là, je suis un Uber. Ouais. نكوني كتفن اوبر كشاري يسولني اوبر كشاري تدير طفن من بعد كشاري كوردون يخدم لنا لا كورديناسيون اونتر الشوفور الى انفيتي ماشي ديالنا خدين من بعد داك الشيء مع ليميسيون كاينين جو سوي اون ديريكت لايف هاي تسولن هاي تبي بينا دايرين انفيتي مازال ما جاش هاي لادريس Ouais. شي كاع تتفاصل ايماجين كي تفهم لا كيستيون ناس نقول الاوبر انه ما يبغضنا دي بغضنا دونك تو سا سي لورغانيزاسيون Il me semble. nous ils justement- donnent bien sûr il y a une question à Uber c'est le GV وتروحوا لي دائما Comment ça s'appelle le jeu? ما كيك تخلصهم من بعد داك تدومبورسي مي جينيرالمون Mais vous êtes remboursé. اي وي مي كومام سي الجي في كيطرحون اللي Oui, فريش mais- الجي في كيطرحون et là- الزكا لو كان تروح هذا المرض تاخذوا دي فراج دايرين لا كارتين كذا هي باسكو ديبونسي لا Dépenser oui. مي Et تو سا نوث نوزانا راكم حوايج C'est une question d'organisation. Il a un budget spécial et puis ايه voilà. نو بور تو دير كو فوالا انا شركه كنت نخدم بلا ما نياسن بلا ما نعلميثن بلا ما نعقد في اللسان مي باسكو جوستومون ميم لي جورناليست داكي لي ميليتون سينون لو كان زمر هذا السنه ديال وانت راه داكيا تداوض اوبر سي داير مني شاشيني نو يمكن واش تخلني دير لي زانفيتي فوا لو كان لا شان كتقارد شيني لورغانيزاسيون لي شان نظام جورناليست ديال الشمال ما ندير لي زانفيتي هذيك شمسه ستوديو ديال لي زانفيتي وهكان وجدان لي ميكرو وكلش Oui, normalement. مي نكوني كوم سي اون شانيك دنيغ ميليتونت سي تو لو موند يخدم من كلش فوالا C'est pas une bonne organisation justement quand c'est tout le monde qui خدم من كلش. Parfois il arrive نزمر نصوت يعني هذه ليل التكال. Tu vois التكال ني presque tout le temps oui الأعمى oui oui ça arrive أدرغال Ouais. التكال ني أدرغال بعد الشهر تاليت على dernière minute. ah c'est la panique C'est la panique. L'émission يزمر الحال l'émission تاع دايرة. نو هذا عادي سي لندن باسكو هذا عندي عادي. دي زامي دي لندن مي هذا عادي بلا البلاطو بلا لي بلا- زانفيتي voilà. بلا tu vois oui Exactement. Donc voilà, donc il me semble que je suis quelqu'un de très observateur. J'écoute beaucoup, j'observe, je regarde. Et c'est un point fort que j'ai ciblé, justement, en termes d'organisation, de travail, de tâches, de missions au sein de cette chaîne-là. الدور على أسقسي النظام oui أسقسي النظام الحركة قلت oui يمكن تواليت يعني الحراك قلات ورا صافي الشعب الجزائري صافي عامين تورا oui صار اكثرنا عامين تورا oui تسندن نلحو اتون افي oui اسكو سندن نلحو اسكو اوسي كيلكو بار يعني لانت الحوايج يعني دا واش نتنفكر بوتيتر ازال نسنا كي لاق الحال عندنا اللحو سي فري كو يبدا لنا كون سمامون سقسينا كاكي ميم وكاداك قدشنا في قلنا راه صارتي سقسينا كاكي اسكو عندنا اللحو اسكو نراتي راه كالكو بوتيتر لي فيراجي نراتي 2019 على بغا وقبل هذه حبسه كنا في الكوفيد اسكو الا هات هذه لي ريبريزونطون الحراك اسكو هات الا هذه لي ان كونتوني بوليتيك كي اكومبانيوري un contenu politique officiel qui sera connu de tout le monde. Présenté par et ديك الساعه مدن la confiance et pour justement en parallèle avec les marches avec le Nathan Smith le soulèvement idylien mais ceci dit يقيم الحراك يخوا يجهد jusqu'à aujourd'hui على الساقي مازال puisque مازال نتفانا سافريل مازال لي سلوغون وذاك كان مازال راسا كان اون سو مومون التصق عرضني وكنا درزن موسوياكي سورتو سمانه ياكي هات
enfin depuis 2-3 semaines, il y a l'histoire de Guy Rachid, l'histoire des islamistes, un peu le scénario des années 90 du Rallen, c'est exactement le même scénario. Une toile, les démocrates, double rupture, ils commencent à il faut sauver la République parce que c'est un danger. Bon, bien sûr, le pouvoir يظل يضرني ما يولي كاكي. ما لا يولي كي يعجبس الحال. Ah oui, absolument. Donc, on est en train justement de servir le régime, d'une manière consciente ou pas consciente. Mais en tout cas, nous يعجبس الحال indirectement. Oui, bien parce sûr. Parce que moi j'ai l'impression, j'ai une profonde conviction, une impression que النظام tant que غاس الشعب الحراك يقوى يتسفى بالسلمية chaque vendredi, chaque mardi, hein, ça arrange quelque part, ça arrange le pouvoir. Absolument, oui. Ça arrange le pouvoir. Oui. ولاش ثورozing ولاش على كل حال على كل حال quand on fait un travail politique, parce que c'est une révolution, il ne faut pas oublier que c'est une révolution à essence politique. Oui. Aujourd'hui, donc la politique, on ne peut pas échapper à ça. Et il a mais quelque part, j'ai l'impression que نجا مضيق النظامي إذا نتا كان يدي يخدم لي بروبوزيسيون اكنيسي هو الحال اكني بغا نزرا ليليكسيون دو 12 et ça marche نزرا ليليكسيون دو 12 ouais. نزرا ليليكسيون تعديل الدستوري du 1er novembre 2020 1er novembre 2020 ثورة ثاني يصدم يتدو فرانين البارلمنتير 12 juin 2021 اي حلايس الحال مي الشعب يتعقد يقارض ولاش الفوت ما كانش الانتخابات مع العصابات تسمى ما كان نجي سنطيق وحدس يديسيد وحدس يخدم وحدس يلعب وحدس يتساوي ديك ليان يسعجبن يبغى يزمر الحال الا ورا دينين يزمر الحال اكاكي الثوره نغوت تنجحها وتشوفها ارتفعت. التصدي قرنا كاكي مي اسكو قبلنا وضحت سنجح ماشي ينجح لو ريجيم اسمو قولوا من كوني اسمو قولوا ني با دون لا ميم لوجيك انت ديجا اسمو قول كاكي تقرض بور سور لو نيفو انترناسيونال سور لو بلان انترناسيونال سيني هذين ثولام لو بوفوار ا شونجي زيك اسمي الى بوتفريقه سيتي امبوسيبل الحون لايف دون لا رو سيتي انتردي لي مانيفيستاسيون ثورا هذين تفانيا بشكل الجماعه دون لا بي توتال اين تسميش لي ديتنوين وانا ثاني نشوفها هنا تسير حبس باش تبغى سلوايا ثاني لا لا كونستيتيوسيون نعاودات اسمو قلنا كي سور لو كوتي اوفيسيال اسمو قول ياك ذا عند لي شيفر هنا تحمل لي شيفر اوسي نيت شو تقارن ساكيس نقارني لي كليونسن نا وي غادي عرضنا ثاني داوين ديال الكونسن تورا شو نقارن وكنا خدعنا راه وي غادي نقارن الحراك باسكو غوغارد شحال يكتفان ما تمقل شحال يكتفان دي الجي زعما تفكنا الشيفر ساعان اسمع شحال كي تيزي وزو هنا كي المنطقه كي تخمم اي دايرين في كايت 49 مليون لي زابيتون فغال 100,000 سي ريان بور نو سي ريان دو تو ايوا اشينين تيزي وزو ساعه 3 مليون لي زابيتون فغن الجمعيه كي قاعدين فغن 15,000 ايوا ندير تفنن وإذا نظنك واش قارن حسبت النسن ديريكت سي كوم سا تحشوني الغاشي ما الا ود نهضر راه في المدينين نداو تفانا رايا باسكو ناتورا بطاس لي فيلي كدا تفانا وي لانت لي فيلا شحال يقول سنت نسرا يكون ميم اوفيسيالمون 48 بلا 10 كي درنا وي لو ثنا كي وقيت الديسكور نسنا شي نو ساعه على النافا كونستانتين وهران تفان شيطوح لا كابيلي فوالا سيتو شحال تفان 10 مدينين دون 48 ولايه سي كوا اخذ فرنسا سيزون 48 ولايه اخذ فرن 25 ما 25 اون اي كومام دون لا موين سافا كي توالي نوثني ويقاد ذا بصبع الزراق البادي سي نوفمبر وذاك شو تسمنين الديسكور هاكي بيان سور تسمنين سورتو ما راولين بلي كنا نعرف ثاقي قال لنا كاكي يقول لنا كاكي اثار رشاد ثين زيطوط ثين اميره ثين ويثين ثين لاكايلي كابيل ثين الارسيدي ثين سعيد سعدي شوفها
تصل لي زانغريديون قلان يوكن فرقا الفرق مي يا ان ديسكور اساكي الحمد لله لان دي بلو غران زاكي بالك دو حراك سكو الجزائريين اساكي معقلين بدنا نخدم تميوسان بواكراسن 3 سلمية قد النيض ارزان الخوفني لات المطالب السياسيه ماشي مزيش ذا الصحه ساقيه تحضن جون 22 زون هكذا هضره يمشي كلا قضيه التغير الحالين يمشي كلا قضيه السلميه يمشي كلا نروح لمرحله انتقاليه غران المدن غران بالك هات ميم ثم غارين غران تساقي زرانت بلي الجزائر تبغى يوث درجه ندايره تروح للمرحله الانتقاليه اي سا انا كي سا نورمال ما ثغر 5 سنين هذا فير 10 سنين اسمي قلا بوتفليقات ما مشي نمشي لنا مدن السن كانن يا في بات يا ولاش لا كونسيونس كي لي في بوليتيك كي ولا شيت اساكي حتى كنا نربح طاس جوستومون سي سور سو بلان ابخي كي يدير حسن البنا اسكو هذا نجح غنكيني نهار نجح نوراويو اون سي با ميم ويكي اسكو ثورا اسكو دون 10 ans اسكو دون 20 ans وزرا مي يشعل وجاجي حنين وجاجي حن لا ريفولت نتقرا ولا وتكون زماننا السنسن غاس السنسن تاكي سي لي زاريستاسيون هذا شو مي تقول لا غي مثلا الرجيم كي يكفى يغلي فوالا يعطيك الصحة حسين ميرسي بوكو افيك بليزير ان شاء الله ان شاء الله يا رب عزيز الصوت اتسقم وننجح الشعبكين ان شاء الله ونغير ثمورتنا الشعبكي يستاهل خاطر شحال ياكي يبوصا شحال ياكي ديال الحيف ديال الميزانيه شحال ياكي تراجو مي اشاك فوا يتولي اخر ناس استخر لي زينيسياتيف ناس ميم لانديبوندونس ميم الاستقلال ثمون انت تمورث الجزائر وكرنت كاين دينا فرحه عباس كل شيء وكرنت تذكر 88 وكرنت تذكر 92 وكرنت تذكر 2011 وكرنت تذكر ثوره كثيره ثانيه تدورن بغانا تاكلن الشعب يعيا يعيا الا قد يوض واس عند الصوت جوستومون اجد تسلين ويجي يحكي منك اوفا ويجي كوكر انت مو فوالا صحيح اوكي ميرسي بوكو حسين ميرسي يا منير زرت بلينا انترفيو معنا تاع